गोटे महिला आमर ब्रह्मपुर बैजनाथपुर पुलिस स्टेशन भितर गोटे स्वामी स्त्री हिसाब से गोटे महिला रोते से महिलार हैंगिंग अवस्था डेड बॉडी मिलता हॉस्पिटल एडमिट है डेथ बोली डिक्लेयर महिलार घर लोक ढेंकानाल रु आसिकी से माने आमर बैजनाथपुर थाना रिपोर्ट देते मर्डर एवं डौरी टॉर्चर अभियोग एफआईआर देते से सब सेक्शन रे एफआईआर हिची से स्वामी से मध्य अरेस्ट होकी कोर्ट फॉरवर्ड हो सारी और जहाँ जाना पड़ला माने गोटे वर्ष पूर्व लव मैरिज करुले बोली घर लोक को मध्य कहते और माने मिसिकी ब्रह्मपुर रे गोलापल्ली साई रे मिसिकी रोते गोटे बड़ा घर से घटना घटी अक्यूज्ड अरेस्ट होगी कोर्ट फॉरवर्ड होती फर्दर इन्वेस्टिगेशन चली इन्वेस्टिगेशन चली अन्य लोकंर कौन रोल थिला से माने सेठी तिले कि नहीं घटना टाइम रे और घटना टाइम रे जदी तिले से माने कौन करूतिले ये सब एंगल रे हमर इन्वेस्टिगेशन चलेगो और विशेष करी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अछि सेटा आसिला परे डिटेल्स टिके आउरी क्लैरिटी हबो मो झियर बड़ भौणी से जहाँ वर्तमान से बुझी आगुरी भी बुझी सारी कि से पिला गोटे फ्रॉड पिला माने अन्य मान केमती पैसा हांकियो तार सेटा मेन इंटेंशन से माने गोटे सेम अपार्टमेंट रे अलग अलग फ्लैट से रोते नेबर हिसाब रे देखा है ताको बेले फुकले करके ताको गोटे प्रेम संपर्क रे फसई करके ताको गोटे सुंदर स्वप्न देखै करके ताको समस्त पैसा हड़प करिसंती हड़प करके ताको विवाह बंधन में बांधिया पय बहुत चेष्टा करछन हमकु मध्य घर को मध्य इन्वॉल्व करिया पय से पछिनांती हमकु भी प्रपोजल देथिले आमे जते पुअर सब इंक्वायरी करिया पय लागिलु से माने सेते बेले हमकु या कहले कि हमर ब्रह्मपुर साइड तमिति पो मान को पचरा जायनी आपण माने एमते हम काई कि पचर जन से हमरे बेजित एंजन सब कहले देन भगवान को कृपा रो आमे जानि देलु कि से सब बैंक स्टेटमेंट आमे झियर देखि जानि देलु कि याठू एमिति लक्ष लक्ष टका से देछि इवन मो मार अकाउंट रो भी से झियर एक्सेस थिला तो से मार अकाउंट रो भी से पठेछि से पिला को पैसा 4.5 लाख टका रो लोन डिसेंबर अक्टोबर मास देखा चाहे नवेम्बर मास समस्त सालरी पैसा से देती डिसेंबर मास से लोन करी लोन पैसा से 3 लाख टका गोटे बुलेट किनिकी तो ये सब जिन इवन से कंटिन्यू चलती अप टू मे मुझे जानती अप टू मे मास तक मैंने अक्टोबर रु नवेम्बर रु मे तक तार संपूर्ण पैसा खाली से नुआ गया से अन्य सांग मान पैसा मागिची 2000 टका 500 टका 200 टका एमती भी से मागिची से जो झील थिला तापके केबे भी टका सटेज न से बहुत जगी रखिकी चले आ मो भूणी मोर गर्व थिला मु तक भाबितिली कि तू जा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे फील्ड असिस्टेंट भला काम जॉब करथले मु तो चाहती तो आईएएस ओबी सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन कर सेति पे मु ता प्रति ध्यान दोते कि सेमन तक एमिति मिछ सपना देखेले कि हमर किछि नै त बागर पर भी हमें त पाठ पढे हुए नै एमती सब माने गोटे ड्रामा क्रिएट करके ताको फसैले सेतरे आम सहित जिते आम जानीदेलु फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आम तार नानी तार भेणे तार बापा तार माँ समस्त को पचारू से पिला को पचारू पिला कौच कि मत पार्टनर हिसाब से मत गिफ्ट देला कौन है से झील कौच मो पार्टनर को मो सैलरी गिफ्ट देला तो सैलरी गिफ्ट देलु बट पार्टनर को विवाह पूर्व 2-3 मास किए क्या बुलेट गिफ्ट दौचे आज्ञा एटा केते दूर ठीक तापरे आज्ञा तापरे सेठू जमी जानीदेलु जो जिते आम जानलु से ट्रेनिंग चलता भुवनेश्वर गोटे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ दि जाऊला से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ ना फिर भी से रविवार दिन गोटे दिन नहीं जाकरी मंदिर में गोटे बह कर देना आम घर को फोटो पठेदेले कि आम बह करदेलु एबे तो मो स्त्री होगा एबे तो मत शेयर कर तार समस्त पैसा से दे मो स्त्री मत दब ये चैलेंज करके मे मास 2025 आमको से टोटाल डिस्कनेक्ट करदेले से झील सहित आम कौन कनेक्ट कर दुई थर ट्राए करूँ से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भागी जाकि महिला थाना तक भी आमको कंप्लेन देदेला कि मोर बापा माँ आम झील को मेंटल हारास कर कंप्लेन देवी जाकि आम ना भुवनेश्वर महिला थाना माने झील को फसई करके आमको तो डिस्कनेक्ट भी आम गोटे थर जाइलु जहाँ चल आम गोटे माने समाधान करेंगे एमती हवाटा ठीक ना बोली हेले भी आमको से देखा करदेले आमको ब्लॉक रे पकईदेले धीरे धीरे एमती किछि मास पर्यंत आम ट्राए कलु मु निजे फोन करछि ताको अगस्त मासरे 2025 मु निजे फोन करछि आ से मते नाना प्रकार गाली गुलस करछि आ मते कहछि कि तते तो चाकरी छोड़ देबी तते तो मारी देबी एभळे धमक दिया आइजे सेटा से पिला
ପିଲା କହିଛି ସେଟା ଆଣ୍ଡ ସେ ପିଲା ବି ମତେ ଏଇଟା କହିଛି ତମକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ମତେ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସ କରୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସ କରୁଛ କାରଣ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ସେଇଆ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଏମିତି କରିକି ତାପରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯେ କରି ଆଣିକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ କି ହାର୍ଡଲି 1.5 ମାସ ଭଳିଆ ସେ ଆସିଥିବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ମେନ୍ ରିଜନ ଯଦି ସେଟା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ କେବେ ବି କରିପାରିବନି ଦୌଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ତାର ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଡାହାଣ ହାତର ଡିସଫଙ୍କସନାଲ ତାର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତା ଉଙ୍ଗୁଳିଟା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରୁହେ ହେଲା ସେଦିନ ସେ ଅଫିସ କରିଛି 6:30ରେ ସେ ଅଫିସ 6:30 ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଟାଇମ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଟ୍ ସେଦିନ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଛି ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଏକଚାଳିଶ ସେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଅଫିସ କଲା ସବୁ କଲା ଲେଟ୍ ଆରାମସେ ଆସିଲା ସେଠୁ ନର୍ମାଲରେ ଆସିଲା ଆଉ ଆସିକି ତାର ଡେଥ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଏଇ ଉଙ୍ଗୁଳି କେବେ ବି ସେଟା ପଚେଇ ପାରିବନି ସେ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ସେ ଉଙ୍ଗୁଳି କେବେ ବି ସେ ପଚେଇ ପାରିବନି ସେ ଯୋଉ ଦୁପଟ୍ଟା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ତା ବଡିର ଆମକୁ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଏକଦମ ଯୋଉ ମାର୍କ ଭେରି କ୍ଲିୟର କରି ଯୋଉଟା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ତାକୁ ଆଣିଥିଲା ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କାରଣ ତା ଭଉଣୀ କାହିଁକି ମୁଁ କରୁଛି ସେମାନେ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲୁ ସେମାନେ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହିବେ ଲୋକ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ରହିଗଲେ ଆମର ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ଆମର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆସି ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡାରୁ କଡା ଶାସ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ହେଉ ଏଇଟା ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ହତ୍ୟାର ମତ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା କେବେ ହେଇଥିଲା କଣ ଆଜି ଆସିଲି କଣ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲା 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ଫୋନ କଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ବୁକ୍ କରିକି ଆଜି ଆସିଛୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଝିଅ ଗର୍ଭ ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଗଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଝିଅ OFDC ରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇଠି ଜଣେ ଫ୍ଲାଟ ରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତଳ ପାଖରେ ସେ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ତାକୁ ଫ୍ଲଡ୍ ରେ ଫସେଇ ତାପରେ ମଇରେ ଫସେଇକି ତାକୁ ବାହାଘରକୁ କଣ ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିନୁ ନେଇକି ତା ନାଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ତା ନାଁରେ ଲୋନ୍ ନେଇ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ନେଇ ଏସବୁ ଜାଲ କରିକି ଝିଅକୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ରାଜନୀତି ଇଏର ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କାମ କଲେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଏଇଭଳି ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ବଳି ପଡିଛି ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ବଳି ନ ପଡୁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏସବୁ ଆସୁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ଏମାନେ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଅଛି ସେ ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀ ସେ ବି ସେଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ